Salam alaikum. On est sûrement, on est clé, on est chou, on aura. Je viens encore vers vous. Juste une petite vidéo. Nadjinana Akana Balimogola. J'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. Donc, la vidéo va faire trois parties. Donc, à maintenant, on te fait un dado parce que comme il n'y a pas au yéchoumi, Aramadi ni rabonya, morebi bonya. Fin d'obéi, ida kana doula. Moi, je vais intervenir là, mais kolanglo n'était intervenir là. Parce que n'était délicat kolanglo que moi là. Et puis c'est qu'à faux, piment ka vidéo mandi, ou alma piment era mandi. Mais quand on veut m'en faire fort, on ne va pas manger. Puisque moi, je vais m'en faire fort comme on doit sur l'État calama. Donc, ni affaire rasbach. Maintenant, ni awi affaire rasbach. Mbe c'est qu'un coffre doni. Mais maman be ko bandeni kadiye. Walma critique walma nen kadiye commentaire là. Mbi deli ka 1600. Ika téléphone fera ika traka boya nemi wuli. Non te ya fay mare ni ñi soro do mi fena avec ibolo baraye. Salam alaikum. Oyo lutaye. Si tu veux pas rester là, dégage tout de suite. Je t'ai pas appelé ici. Anni ma kele une vidéo ya kany. Mais quand rada bela jeli. Voilà, maintenant te mena vidéo yi. Ma chama kumana ni watini na. Ma chama kumana. Rasa ya dontan, rasa ya botan, rasa mata jene laje. Rasa tara jene laje, aya mene yen fait, aya fara yen fait. Attention, faites gaffe à ce que vous dites et faites gaffe à ce que vous avancez. Anga sabali, anga donga foko alabi mo fara kasoro foi make. Audoko ko rasa gidi. Audoko ko anga guide. Tinyado anga guide do. Aude o to da rasa la ko anga guide. Ni rasa kera anga gidi. Rasa ya senda romi. Ango ka ombe fe ko ka an senda yi. Bamanon be zanda do fo ko kamimba nyamogo tonfle. Machama be seder kono bi. Ulu te ka rasa tonfle de. On bela jere en kami. An nga nyamogo ya rasa yi. An ngo rasa ka idéologie. An ngo rasa de kadawnye. An ngo rasa de nofe. Arasa ka vidéo ke damene kaka liti damene il y a 25 ans en arrière kana se bima wasu aba damene kuma mira ndo te arasa do wasu ali druta kuna arasa intakuna arasa nya en ke kosa inadi. Mais c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé la lutte là. Rasbach ayaka liti damene bite mais en gros kombera saka idéologie non fait. Caméra staka idéologie de quoi? Mao mnena kudo kasura CDR sababula nyedo. Nga ma chamatara kasura. Oui, CDR tokota ka dawu yereka. Notre CDR nyamoko be ka minkebi. Umo ye CDR nyamoko la re. Mais on soutient tout le monde. Arasa ma fo mokoshi ko mokoshi ka banenike.
Rasa m'a fo mogo si ki ka fama do baneni. Mogo si ma rasa e ka baneni ke. Amara, Kati 24, vous êtes des Maliens. Mbeda ou fla togoma. Anga anyere bonya. Yere bonya kain. Rasa tara kersaladje. Rasa mata kersaladje. Chacun a son problème dans sa vie privée. Ano nyogon toyi. Anana maliko ke kosugu doye amay. Ne piment be klenga fo au bela jele nyene nga video la. Ay ta video koroma un temeli un ta au ku laje. Donye baneni klenye piment ka video la. Et puis c'est qu'il faut piment bi critiquer. Même président me m'a encouna ni wati na aye Amadou Toumani Touré critiquer kateme. Et ils se sont plein droit. C'est la démocratie. Obeke nya fambe. Critiquer Diagoué. Il veut mal critiquer. Aire Goyanye Teo. Aka système do de pays. Ma foka be may. Mais mi may o de kachani min kany. Aye rasa toisa. Rasa segana. Na au bureau. Rasa be yoromi bi ni auta kalama ne be na fawi. Pression ba kan toro. Pression ba kan. Rasa tisinga ketu. Iba fo. Ko ma korani mi wudla kana don video ke la 600. Non! Rasa tisinga koyi. Il est fatigué. Atui. Abaka bara la duguma. Abaka bara la duguma. Semi mana kaya ni koina. Abake. Donc, rasa tise kake ko alibese ko ko benyeramo malla. Buna hana madene do komi an. Au bese ka dese ka kema fla nyini. Do be dese kema fla la kalo ere kono. Oh, ni rasa desera bakelina kalo kono. Obanga bali aula. Dondo eka jan, dondo eka suru. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Laissez le monsieur tranquille. Aou nana kana ou affiché tchèque refait. Aou tara katla kata bla à la tournée. Morodema mieux que ou de kacha. Aira satui. Atui. Abaka barala. Abe litin damne domi. Amamo shiwule na faranga ankake. Aou nana kana fara saka. Katla ka janfa. Il a été trahi par nous tous. Si je dis qu'il a été trahi par nous tous, c'est une manière de parler. CDRB, CDR Sigira, collectif pour la défense de la République malienne. A Sigira au Kama. A Sigira au Kama. Mais, Arasa Esra Mira Auna, a Neni Nyona Chama. Chama yo Srabla. Mais, Arasa Bla Doni, Mena Ambalmamso, Jenen Sourdo, na Alebe Toro Konobi, Mena Torota Fitini. Moi jugutere mbe suna jene baka video ke kumami hakilima ba famu jene be video nunu ke kumami na ben ninke na be mo chama neni bon mo do de tomber na rasa jene ka video druma ne tomber video nunu suit mais commentaire de ladje Malion tomber commentaire kere. Ah, la dame de fer, la lionne du Mali. Ah, la dame de fer, la lionne du Mali, on te soutient. La dame de fer, on te soutient. Lionne du Mali, on te soutient. Ateshi bontre kono, biabe chokodi. Mamuno tumena, ni nimbora jenada nou bena kasebe. La dame de fer, on te soutient. Olu moro nou nebe kolu de nini. Olu bemi. Ils sont où? Où est-ce qu'ils sont? Ah oui, Denis l'a encouragé. Avec un minke. Bi, à quel flé kasara ya bolo? Anga ala deli tunte. Oh, te bossi sa kafoko, on te soutient. Mba chamando. Aou nyebe pimana, pimama yine. Lisi dobe mbolo ya. Wallahi, mo chaman toko bakono. Mettons un commentaire ou la dit. Halik mami, alula, bene baneni, ni baba, baba bou blala, baba kamara. Alula nous, ou be bobe vidoke, ou be baneni ke, ou ta dobe gaminke. Ne amiou, ne ni mounou ye ami, ne tumbo lou de ye, alula ka vidéo duguma, ou be commentaire ke, ou be j'aime ke. A benim fachouche. Nya sebe. Mena mensi menga amuta mba chama bloqué
Mba la jedon ba tapé nga amina karsa mbu bloqué ami mi mena ne ka fen jukoro kana kone kaduye o ami meta jene sukutrama ko jene kaduye o ami meta alula fe alula kadinye eche aman komi kan betan jami mama ibe bara fenfera i yere de ba do i dusukoro la ibe ka ke min kama ibe ka soutien kem i yere de ba do ibe ka min ke. Je crois que ami nunu ma chama be vidéo ke an moni ancien vidéo ke la doni quoi chaman baby mais toi-même tu sais ce que tu es en train de faire vidéo ke lito ki siki ka écran nyama ki be vidéo ke Auteur, il faut avoir un sujet. Il faut savoir, ça dit faire, il faut savoir convaincre les gens. Et bien, vidéo qui est bien, quand on mourir. Parce que le téléphone, il y a vidéo qui est là, auteur. Ma chama bi ube ka vidéo qui est ne ko bela jirena. Parce que, ulubena, ou ta dobe minke. Ou ta dobe minke, ou te réfléchir. Fais minka gone ni gyan la teke fembe. O ye banen ni faneni. Ibene banene meneti banene ntakila. Ma donga fo. Babi bolo fabi bolo ne pe da droma. Ne bi critiquer. Tu peux dire que Pima critique. Pima be critiquer. Hadi wajulu kala uchama manga malikono. Ne bu critiquer muna. Nte ku critiquer kun fait. Ne ka dalu be bolo. Ou kuma ka on de bene bolo ya korleum. Aben bolo ya. Ou comment on dit ben bolo ya mbe critique ki nga dalu de kan ni mbora dongo dokan ay njobar la critique ben bolo nti fanene nti baneni o te horon den dambe o te jili den dambe o te maraka den dambe o te karo den dambe neni kor de kon desera c'était niton ne pima ma dese c'est bene alhamdulillah rabbil alamina c'est bene ne ma dese neti banene neti fanene. Donc, en grosso modo, vidéo 3 parties. Aera Satoui. Ayatoui. Ba kurutu munde. Anko kami ba nyamogo tonfle. Ba kurutu munde. Ayaka litike fobi. Johnny Kelea me arasa la kwa. Aye baneni ke. Korasa korole ko baneni. Là. Rasa be klen ka bon marde ka passe au fond en yene. Fone yere farkansi bi tia en fait. Tellement n'ignac matoye. Je veux bien être comme lui. Mais ne terra sa sura la son frère là. Aïe kraminke ne mouke. Aïe tanyangini. Pendant les 20 dernières années. Donc, ba kurtu munde ma mochi bla koka mochi ndeni. Na mata mo miladje. Aka droit de dos. C'est son droit. Est-ce qu'il est obligé d'aller regarder quelqu'un qui a insulté, soit disant qu'il est enfermé dans une prison? Est-ce que, mami, rasa beliti munkeo? Est-ce que rasa de ko? Ko mamu be kaso la bi? Ko un, ça dit, ou minena ko kuto seder, ko be seder la. Rasa ma foka ka mochi baneni. Rasa ma foka ka mochi fanen. Mais, une erreur kera. On cherche de chercher une, ça dit, une solution kako résolu. Arasa ma foko jene ka moshi banene. Arasa be ka minke jene ka kola duguma. Ni au ba don. Au te atorota. Mais, mamu ba toro, ou te fendon baludon. Ne ba fo alishini. Yoro kati 24. Nte na fen fo ouye. Ne ya foya. Aitanga viru ta wala je. Ne ya foya. Ngo kati 24 hier, c'est derrière Java signé kele. D'abord, depuis Kati 24, be vidéo ni fonke. Abe garon tege moye, mo tumba woli, wayarasa ka omarab. Kati 24 madelika grarasa la. Amadelika ke. Atumbe seder la. Mais Kati 24 ni rasa chetunga jan. Kati 24 yi waru nyini al ni rasa toye. Seder kono ya. Ay war chaman sur rasa toye ya. Atumba ke. Mais, aye mo ka confiance sur le dondoni. Kamogo ka confiance sur dondoni petini mundu ni bambarama e ben garontre pour que ka warso Kati 24 nana ceder la mana ceder la numangama anana ere di kama ay mo chama nyininga atume ere ke kuma be mo mi janfa sien kele ki janfa sien fla eche ki janfa sien saba e ben na klegan grengri
Qui est benadon au ton qu'il n'a tourné comme au Kayafa au Kati 24 Kelema. Ngoni ye mo mi negembi ka la sigi ko kongo bala iba tigi lafa ni yo lafa ko ka kongo frake o de be kla ka blaila. Hein? Ni minga sumu frake abe boy ko fe katika tegeshita ka nyimi ka bapeo. Il va t'attaquer toi-même. On a toujours dit les insultes, on est contre les insultes. Bebadon. Faut comme ça, n'te ma banani. Faut comme ça, n'te ma banani. Faut comme ça, n'te ma badoya. Mais ma babe critiquer de. Qui be fo ma ba ere. Oh, ni minena, ni ye mo mi mine kay critiquer. Wal ma kay kniefi. Ay bina tigi gane. Ma babe critiquer très bien. Tu peux critiquer un président de la République. Tu peux critiquer un chef religieux. Il n'y a rien qui va se passer. Tu peux critiquer qui que tu veux. Mais il ne faut pas lui manquer de respect. Il ne faut pas lui manquer de respect. Il ne faut pas insulter sa maman, ni son papa. Au moins, il faut me rechier. Bakoutou Moundi. Et ma foi, on est quand même banende. No galon darila. Wallahu baboila. Bakoutou Moundi. Et ma foi, on est quand même banende. Au maquet. Bakoutou Moundi. Et ma foi, quand même aussi fana banende. Wallahi ou ya daila. No darila ou bobila. Et mon fo moye. Bela de l'un tomba fo. Kwa nga rasa ka idéologie sui. Ko kami ba nyamogo tonfle. Rasa ma mogo banen. Mais. Ni fama yen galon tege. Ote doga ma ere. Abe fo fama yen. Iyen galon tege. No kera nenni miye. O nenni koro no be malien mimbolo ka koro fanga ye. No be malien mimbolo ka koro fanga ye. Malien te tniefe. Le Malien n'aime pas la vérité. Ni bene fara kone ou kono ko kiyen galon tege. No kera nenni miye. I kongo de bi yere bolo. Eta donc a fo kon galon tege mayi. E galon tege. N'a fora e maou. Ko e galon tege la ou. E koko non. Ki o e doga ya kama fanga fo amanga fo. Ko e galon tege. O tek nyayi. Ni ministre e ledu taye ka ba kew. Walma ka ledu taye ko ni projet be ka bi ni de ma ka kew. Na ma kedu. Aye mufo. Ngalon wa tnie. Ka musala ha ministre wo ka ba ke. Non non non. Le ministre a mentir. Ministre yen galon tege. Abe faut tendre. Pareil pour un président de la République. Ni président de la République a kera suguzugui. Na yele duta kamake. Abe faut ko président kalontige. Abe faut tendre. Mais on est droit à matécler. Doit venir dire ça que voilà l'impoli qui parle comme ça. Non non non. On te tient les faits. Toi ou ba fier qui est galontige. Ni un galontige toi bi. A kera suguzugui. Toi ou ba fier que vous avez menti. Et pourtant vous avez menti. Pourquoi te faut Africain président qui est un galontige. Mouna te faut Africain député qui est un galontige. Notez, ambe député ou tani kami en fait Afrique. Ambe fama ou tani kami ou te kashike. Donc ou yen galontige. Obe fo ne nito yere. A te dictionnaire kono. Dictionnaire mi mba fo. Ko yen galontige. Ko yen nenni. A te ne de a fo wi. Aya dictionnaire beta o kalaji. Tuwabu munu na mbu kwa jamana na nuwe kafiri jamana ye. Ni nya fo yoko tuwabu ka bara chama kube korona kala. Kaye kube korona de ta. A tradili. Ube korona de ta kuka fen chama mbu akono. Tuwabu ble. Ube kinye don. Nga ubu ba ambulu. Kudugo auna. Me. Ulu yerebe bara kene korona ye. Kana sika. Ngalonte korona kono de. Ni mgo mi ya fiya tike ngalonte. Ne kima tuwabu be bara kene korona ye. Ya do ma don abu bulu ya kala abu ba don e che ba don ça Ancien Testament Mahamadou kira ala na ka kira mi seben kabla abe abu bulu ya hali Bible Ancien Testament mamma je ta forêt macheta ne kanto mare mais wala isa mi seben abia barabi kana evene awa barabi nya fene donc ba kurtu mundi ayatoyi ama fuyi kawla ayatoyi ayake alaka mokatoyi donc outi jene ka parti ani rasa taille donc jene aye ya famille delebi ni vidéo deuxième partie a diara anye a buyana ama
Quelqu'un qui demande pardon mérite d'être pardonné. Quelqu'un qui demande pardon, il faut savoir qu'il y a une autre vérité que les justes ne sachent pas. Quelqu'un qui demande pardon n'est pas une faiblesse. Mamimbe yafa deli. O yafa kankamine otiki. Ka donc a foné erreur ke. Ka nga erreur don ka siginko. Jene, chapeau à toi. Iko ko président ka yafa ima. Ambe yafa karo de la sungolodo. Monsieur le président, yafa jenama ala kama kira kama. Kana kene kamare. Ake ala kama ika ke kira kama. Ika yafa jenama. Aere ya fochukumi. Ika bla. Aka na demu krefe dokera walai. Muso ta fetiki dun. Dengolo muso dun. Muso de ya ambe banki. Anga toyi. Aka dematike kama. Ka toyi. A wolodinu kama. Aka na den krefe. Ni fene leçon do de. Leçon mi. Na tena bla. Fili nyon kono tuguni. Nya do chama kuma na fa beke kuma mi. Ma mo chama na me. Me. Ante meno ka. Ante siku ka. Ay deli mi ke anga toyi o kama. Ala kama. Ala ka nu do umine. Ala yɛrɛ ni kira ka président dusu ko. Président ka yafa i ma. I ka bɔ tile fila in bɛɛ. I ka na i denw kɛrɛfɛ. I ka baara kana na tiɲɛ i bolo. Puisque i ye congé de ta délai de bɛ baara in na i bolo. N'a tiɲɛn'i bolo, n'i nana kana sɔrɔ baara in tiɲɛna, o fana tɔrɔkɔ dɔ kelen tɔrɔkɔ dɔ kan. Bɛɛ b'a dɔn n'i tɛ baara la Faransi yan, a ka gɛlɛn. A ka gɛlɛn. So de b'i bolo i ta tɛ so ye. I b'a sara de, e y'a loué de. Ni tile kelen do tɛmɛna Faransi so sara ka yan, a bɛ k'i bolo problème ye. I bɛ se ka t'i da mɔgɔw ka waliso kɔnɔ Bamakɔ. Hali o yɛrɛ o tɛ bi ye tuguni. I bɛ se k'a fɔ kalo 3 juru b'i la. Mais tile kelen mana tɛmɛ i kan k'i to so kɔnɔ Faransi yan, fara jamana fan fan, k'e ma se k'a sara. O conséquence ye min ye, aw minnu bɛ ka vie Faransi yan, aw b'o dɔn. Donc, Ala ka nin dugawu minɛ Jɛnɛ ma, an balimamuso ɲuman. Jɛnɛ tɛ mɔgɔ jugu ye. Elle est très gentille. Elle est l'ex-présidente du CDR de France, à Kéroui. Donc, tu as mon soutien total. Ala ne kira ka hakili ɲuman di nin président ninnu ma. Ani nin fama ninnu, u ka se k'i bila. Monsieur le président, an b'a dɔn nin ma ɲi dɛ. Monsieur le premier ministre, nin ma ɲi dɛ. Monsieur le ministre, nin ma ɲi. Monsieur le député, nin ma ɲi. Monsieur le directeur, nin ma ɲi. Mon commandant, nin ma ɲi. Mon capitaine, nin ma ɲi. On est conscient, mon colonel. Nenni maï, on est conscient. Aye hina la kwa yafama ala kama. Bisungolo ba in la horma kama. Ni yafa kalouin kama. Aye yafama. L'erreur est humaine. Naba don kato meketa. Mba don muso mi attaqué. Aye yafama ala kama kira kama. Nimborai. Boafunu to be kai. Be kaindi. Ni mami be fe. Ka duwawu ɲini ala fɛ nin kalo barikama in na walima nin kalo in don nin kalo in tɛ bɔ n'i bɛ fɛ ka dɔn kɛ i jija i ka se Kayi i k'i ka dɔn di Buwa Foronto ma ni Buwa Foronto ye i ka dɔn minɛ n'a ye duwawu k'i ye n kalela ala la ka n kale a ka ciba sanumanba in na a bɛ minɛ ka tɛmɛ Mali karamɔgɔ caman ta kan Buwa Foronto a ye fɛn fɛn fɔ nin wagati ninnu na vogo ninnu. Je te dis respect, Buwa Foronto. Et à ka numéro tu m'embolo mais à tout nana. Ni mami mbese ka Buwa Foronto ka numéro nyini ka dia abe janye. À ka numéro tu m'embolo nga téléphone est reformatera nya chama perdu. Donc ma nyini ala fe au ka kenyama au ka Buwa Foronto ka numéro nyini ka dia. Il y a explication nous dit et ka hijitaka. Ani ka adamadenya kan k'i jagoya ka taa ni ye hiji la se tun t'i ye tuguni wallahi ni maa min bɛ nkalon tigɛ o bɛ dɔn dɛ ko nkalon don dɛ tiɲɛ ni nkalon tɛ fili n'i bɛ duwawu ɲini taa Buwa Foronto fɛ yen ni min b'i k'o d'a ma a ka duwawu k'i ye Buwa Foronto tun bɛ boli de sɔn fɔlɔ ne ye Kayika ye a wagati ma mɛn hali dɔɔni an bɛɛ bɛ Buwa Foronto dɔn n bɛ Buwa Foronto dɔn ko n tɛgɛ ci a tun bɛ wolo de ko Kayi Foronto
a tun bɛ wele ko Kayi foronto an tun bɛ taa Kayi bila mɔgɔ tɛ buwa foronto yɛrɛ buwa foronto tibira ka bɔ kafiriya la ka kɛ silamɛ ye ala kama kira kama wallahi ala a ka tobi wallahi tobi yɛrɛ de don i b'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ don fali fɛ kurun kɔnɔ nin tɛ nafigiya la n'i bɛ silamɛ yɛrɛ ɲini n kalenna ala la buwa foronto don ni buwa foronto b'i critiquer a tɛ jɛngɛ i b'a dɔn k'a fɔ k'a kan b'i ma a tɛ munumunu ni dalilu b'i bolo na n'i ka dalilu ye i k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ mais e ko e bɛ mɔgɔ fɛ n bɛ exemple kelen pe di an bɛ sunkalo la sirifukɛ bɛ yafa ma n bɛna ale tɔgɔ fɔ maa minnu bɛ sirifukɛ nɔfɛ k'u b'a fɛ dɔ ka bɔ dɔrɔn k'i kali k'i tɛgɛ da kuranɛ kan ko wajulu daminɛ sirifukɛ bolo ani bi i bɛ se ka fili n'i filila o ye ala ka kɛ ye donc an ka sabali an ka ɲɔgɔn bonya n'i ye maa kanu n'a filila i jija i k'a fɔ a tigi ye i filila bi dɛ n'o kɛra ala b'i fa kɛra b'i fɛ mais e ye maa kanu a tigi filila e ma se ka fɛn fɔ a tigi ye a jugu ye e de ye e y'o to a ka fili kɔnɔ a jugu ye e de ye a jugu ye e de ye mais aw bɛna dɔn don min ko aw bɛ fili kɔnɔ o don o b'a sɔrɔ c'est trop tard aw taara ka dan kɛ buwa foronto n'aw b'a ka numéro yɔrɔ dɔn aw b'a lase n yɛrɛ ma ni ala ni kira diɲɛra ma mon frère a diyara n ye a bonyana ma buwa foronto ka numéro n bɛna a ta ni ala ni kira barika ye i ko ko 60 voilà donc je crois qu'il m'a fili 76 13 33 24 mon frère merci beaucoup a diyara n ye ala ka diya ala ye ya donc n ye a ta merci a diyara n ye buwa foronto voilà Bakari Sako a diyara n ye ala ka diya ala ye merci beaucoup est ce que a ka malitel bi i bolo n'a ka malitel fana b'i bolo i b'o diyan ko n bɛ weleli kɛ ni numéro min ye a ka nɔgɔn malitel la kosɛbɛ o ye layika mobile ye donc n'i ye malitel wele n'a ye i bɛ se ka caman fɔ n'o fana b'i bolo i bɛ se k'o bila sinon ça peut faire l'affaire merci beaucoup donc n'i ye maa kanu n'a filila k'i ma se ka tiɲɛ fɔ a ye n kalenna ala la o kanu ye tɔ ka jɛ ye n'o tɛ karamɔgɔ bɛ bamakɔ bilahi olu ko ka don étage ba kɔnɔ ko k'i da fantan bɛ yen ko walahi k'i kafiriyara karamɔgɔ bɛ bamakɔ olu ko n'an ye karamɔgɔ min ye ka taa faamaw baro k'i kana ala ka diinɛ ɲininkali k'o la tuguni k'i filila n kalenna ala la karamɔgɔw bɛ yen u y'a fɔ karamɔgɔ bɛ bamakɔ olu ko ni maa min ye 1000 bazɛn k'a kala k'a don i yɛrɛ la fantankɛni b'i kɛrɛfɛ k'i kafiriyara a n'a ɲɔgɔnna caman a perewu bɛ n bolo yan ni min bɛ bandini kɛ sa i tɛ bandini kɛ mais i k'a dɔn k'a fɔ ko ba b'i bolo fa b'i bolo dɛ i bɛ se ka bandini kɛ on critique mais pas pour manquer de respect c'est un rappel donc n'aw bɛ duwawu nɔfɛ Ashrafu Sharafa n'o tɛmɛna Mahmoud Diko n'o tɛmɛna n bɛ n kale Alahu Taala la a sabanan n'aw bɛ duwawu nɔfɛ wallahi a ye taa buwa foronto fɛ yen Kayi a ka duwawu kɛ aw ye ni min b'aw bolo a y'a bɔ k'a da a n'a ka fatɔw ma a bɛ fatɔ minnu furakɛ wallahi buwa foronto bɛ fatɔ minnu furakɛ ala kama fi sabilillahi n'i y'a don olu la lujuratɔ ninnu n'i y'a don olu la n kalenna ala la i ka duwawu bɛ minɛ billahi i y'a bɔ min kama a bɛ minɛ n balimaw video janyana dɔɔni n bɛ dan yan n'a diyara min ye n b'a nɛni n'a ma diya i ye fɛnɛ n b'a nɛni nka n'i deli n'a sɔrɔ i bɛ se ka n ba in to yen a to yen ala kama kira kama ale ma fɛn k'i la ne yɛrɛ nɛni i bɛ se ka ne yɛrɛ nɛni parce que maaw bɛ mali kɔnɔ n'i maga olu la dɔrɔn maa minnu bɛ yen k'a ka d'olu ye olu b'i dɔgɔya komi n y'a fɔ aw ye cogo min arasa anw bɛ arasa kɔ anw ye arasa mantonw fɛnɛ ye nka ni arasa filila an b'a lakile dɛ awɔ mais
a ye rasta to ye a ye fara la a taara karisa lajɛ o a ma taa karisa lajɛ o a ye juge ɲini karisa ye o a ma juge ɲini karisa ye o wallahi billahi a ye farara sa la a ye fara la dɛ a ma foyi kɛ aw la Bakuru den n'aw ko k'aw bɛ tiɲɛ fɛ Rasa ko kan ka suit Kami b'a ɲɛmɔgɔ tɔn filɛ a ma Rasa ma mansi bila k'i ka banni kɛ mais o bɛɛ n'a ta a bɛ wuli k'a jɔ a bɛ fɛɛrɛ tigɛ Jɛnɛsi Korogo Ala ka i ɲuman bɔ ka na i ɲuman sɔrɔ i denw kɛrɛfɛ a se bɛ Ala ye su ko ni dugusɛjɛ cɛ k'e bɔ nin kaso in na i kana seli kɛ i denw kɔrɔ o se bɛ Ala tala de ɔ an m'an jigi kɛ o Ala ye k'an jigi kɛ o kira ye k'an jigi kɛ faama minnu y'u minɛ olu k'i bila an bɛ se k'olu dɔrɔn de deli n'o tɛ an ye karamɔgɔ fɛn fɛn ye faamaw kɛrɛfɛ komi olu tun b'a fɔ cogo min ka sɔrɔ se t'u ye dabali t'u ye nka bi se b'u ye an y'olu fɛn fɛn ye faamaw kɛrɛfɛ Ala ka diinɛ an t'a ɲininkali k'olu la tuguni o banna o faamakɛ kumakan don koyi o karamɔgɔ yɛrɛ de kumakan don wallahi billahi n kalanna Ala la fo n ka sa n tɛ Ala ka diinɛ ɲininkali k'olu la tuguni olu yɛrɛ de kumakan don n'o ma bɛn e ma sa ne bɛ min kɛ i t'i yɛrɛ faga donc Rasbach n bɛ bɔ kuma la ni min ye aw salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatuhu an ka taa n'a ye Fuseni Fakoli Ay, olu tɛ tiɲɛ fɔlɔ fɛ dɛ, tiɲɛ
Nanye kirai. Dansante. Wallahi Allah. Merci. Aïe. Rasta te jabilige na ala yi bunya ni mami ni yo bunya do doya. Aïe, ate jabilige wallahi. Anti kore bagoro di mire ba on soro nyaade anti blare mo ya kuma ta tombe du ko on ma ke horonye kambe tugu mako ka kla ka bu ko ka blaila ante ke horonye kambe tugu ko ka bu ko ka kla ka blaila ante ke jaliye kambe tugu ko ka boy ko ka kla ka blaila o horon kulu yandi ni tugura mo ko ni bora ko iba ye ka toyi ite blati la tuguni mais ni frili yera makiti bokolo don ita do be bo kabila mi kono ini kabila matigi bandi ite ke feni ini fentigi mandi ite fentigi don ibobo mako ka blako. Salamu alaikum.